खबर की रिपोर्ट मैं आपका खैर मकदम अब गुजरात राजनीति नेटवर्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज ठुमका मेला के मकानी लोगों ने सुमुचैन जवाहर मेला के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए पूरे अमल से व्यक्त किया। ठुमका मेला के मकामी लोगों का ये कहना था कि इन्हें हमारी दीदी ने 40 साल मांग पूरी हुई है और जब से ठुमका कुपवाड़ा सुमू सर्विस शुरू हुई है की वजह से ठुमका मेला के आम लोग हुसैन मेला कुपवाड़ा के प्रेसिडेंट निसार अहमद का शुक्रिया अदा करते हैं। मौके पे आम लोगों का एक कहना था कि इस सर्विस के खिलाफ कुछ जबरदस्त दखल अंदाजी कर रहे हैं, नाकाबिल बर्दाश्त है। और इस मौके पे ठुमका मेला के आम लोगों ने हुसैन कुपवाड़ा मेला के प्रेसिडेंट निसार अहमद से तारीफ करते हुए कहा कि जो भी जबरदस्त इस सर्विस में दखल अंदाजी देगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और इस खिदमत में राज न्यूज नेटवर्क के नुमाइंदे फैजान लोलाबी ने लोला कुपवाड़ा के प्रेसिडेंट निसार अहमद से फोन लाइन से अद्भुत बातचीत की। फैजान लोलाबी की खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम निसार साहब। वालेकुम सलाम फैजान साहब। निसार साहब ठीक हो? शुक्र शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का। आज ठुमका लोला के लोगों ने पूरा अमन प्रोटेस्ट किया ड्राइवर हजार के खिलाफ, जो आज जो है प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे। क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले से? ऑलरेडी ये पिछले 10 दिन से चल रहा था ये मामला, टिकीपुरा देवर का मामला पिछले 10 दिन से चल रहा था। जी सर। ऑलरेडी ये गाड़ियां टिकीपुरा देवर गाड़ियां इकट्ठी चल रही थी। बिल्कुल। इन्होंने फिर टिकीपुरा वालों के साथ वायलेशन की, पब्लिक सफर कर रहा था। जी सर। पब्लिक ने डिमांड की कि हमें ये गाड़ियां कैरी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उस हवाले से उन्होंने प्रोटेस्ट किया टिकीपुरा वालों ने। बिल्कुल। वहाँ पर उन्होंने एसडीएम की नोटिस में भी लाया, एसओ सगम की नोटिस में भी लाया, डीएसपी सगम की नोटिस में भी लाया, डी साहब की नोटिस में भी लाया, एआरटी ऑफिस की नोटिस में भी लाया। बिल्कुल। फिर वहाँ पे एसओ साहब आए, एसओ साहब ने उनको आश्वासन दिलाया कि हम ट्रायल बेस पे गाड़ी चलाएंगे 10 दिन के लिए। बिल्कुल। उसके बाद वहाँ एआरटी डिपार्टमेंट वहाँ पे आया था, उन्होंने भी उनसे वहाँ के जीएस के साथ बात की और उनको 10 दिन के लिए ट्रायल बेस पे गाड़ियाँ दी। बिल्कुल। अगर वहाँ पे स्टैंड कामयाब रहा तो फिर टिकीपुरा से स्टैंड चालू होगा। बिल्कुल। अगर ये 10 दिन तक कामयाब नहीं रहा तो फिर ये टिकीपुरा जेवर जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा। मगर 10 दिन पहले जेवर वालों ने एक्शन उठाई कि हमें जुल्म हो रहा है। बिल्कुल। तो हमने अपनी तरफ से ये फैसला लिया था कि 10 दिन के बाद हम लोगों से मिल बैठ के मशवरा करेंगे कि जेवर से अगर यहाँ गाड़ी की जरूरत पड़ी टिकीपुरा में, हम जेवर रूट से गाड़ियां 2 उठाएंगे तो वो टिकीपुरा वालों के साथ ऐड करेंगे। बिल्कुल। मगर बात उसमें का आलम यह है कि उन्होंने आज ही हड़ताल पे बैठे, वहाँ पे 10-15 गाड़ियां वहाँ पे हड़ताल पे बैठी है। उन्हें और भी गाड़ियां वहाँ सोगाम वाली गाड़ी 2-4 थी वो भी अपने साथ रखी है। 10-20 गाड़ियों का बनाना उन्होंने बनाया प्रोटेस्ट है। बिल्कुल। हाल के ठुंडसा वाले बात कर रहे थे, ठुंडसा वालों को हमने पहले ही बताया था कि हम देवर वाया ठुंडसा वाया हयातपुरा सर्विस चालू करेंगे। बिल्कुल। कि वहाँ के लोग भी सफर कर रहे थे। बिल्कुल। अगर ये ड्राइवर लोग बोल रहे हैं कि आज हमें सवारी वहाँ से नहीं मिल रही थी, बिल्कुल, तो पहले जब ये निकलते थे एक गाड़ी टिकीपुरा से एक गाड़ी ठुंडो से, तो फिर वो गाड़ी किस सवारी को पैसे कैरी कर रहा था? बिल्कुल। अगर उस टाइम सवारी थी तो आज क्यों नहीं थी? बिल्कुल। ठुंडो सवारी भी मेरे पास आए थे, उनको मैंने बोला मैंने ऑफर लिए गाड़ियां डाली थी। बिल्कुल। दिलबाग मुकाम वो दिलबाग ठंडूसा वया हयातपुरा खानचक। बिल्कुल। अब इनका कहना है कि टिकीपुरा से गाड़ियां जाती है, वो भी जाती है खानचक से। पहले भी 26 गाड़ियां चलती थी टिकीपुरा दिवर दिलबाग ठंडूसा वया हयातपुरा वया खानचक। बिल्कुल। अब इन्हीं गाड़ी में से 9 गाड़ियां टिकीपुरा में है, 15 गाड़ियां दिवर में है। बिल्कुल। 16 गाड़ी दिवर में है। बिल्कुल। अब हमने आपस में मशवरा किया है कि अगर टिकीपुरा दिवर वालों को जुल्म हो रहा है, बिल्कुल, उनके पास गाड़ियां ज्यादा थी, बिल्कुल, हम टिकीपुरा वालों से बात करके उनसे 2 गाड़ी उठाएंगे, दिवर में से 2 गाड़ी उठाएंगे और टिकीपुरा वालों के साथ ऐड करेंगे। बिल्कुल। तो ये है मसला। अच्छा, लोग हमें पब्लिक का सोचना है, हमें पहले पब्लिक का सोचना है, पब्लिक सफर नहीं करना नहीं चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, लोग कह रहे हैं कि कुछ गिने चुने ड्राइवर हजरात जो है वो इसमें दखल अंदाजी करे। आप क्या उनका अपना मकसद है? जो कोई ड्राइवर आप बोल रहे हैं, कोई ड्राइवर इसमें मदखल कर रहे हैं, वो सही है, आपका कहना गलत नहीं है, वो सही है। उनका अपना मकसद है। बिल्कुल। ये पॉलिटिशियन चला रहे हैं, ये इलेक्शन ट्रेंड चला रहे हैं वहाँ पे। बिल्कुल। इनका कोई मसला नहीं है, स्टैंड का कोई मसला नहीं है। ये बिल्कुल, ये स्टैंड हमें दिवर भी चलाना है, हमें टिकीपुरा भी चलाना है, हमें ठंडू भी चलाना है। बिल्कुल।
देखो मुझे सुगाव में चल रही है 50 गाड़ियाँ, बिल्कुल लालपुरा में चल रही है 40 गाड़ियाँ, बिल्कुल देखो टिकीपुरा में खाली 26 गाड़ियाँ चल रही है, बिल्कुल इंक्लूडिंग अगर सुगाव की 4 गाड़ियाँ हो जाएगी तो हो गई 30। इतने बड़े एरिया में बिल्कुल सर, लालपुरा एक एरिया है, लालपुरा से लेकर दारपुरा तक उसमें 40 गाड़ियाँ कैरी कर रही है बिल्कुल पैसेंजर को, 50 गाड़ी चल रही है डोरसा से लेकर सुगाम तक। बिल्कुल ये 26 गाड़ियाँ हैं, इंक्लूडिंग लोकल 4 गाड़ियाँ इनके साथ हो गई 30, वो भी इन्हीं की गाड़ी में से है। बिल्कुल। अच्छा लोग आप लोग ये मुतालबा करें, अगर ये देवर आज प्रोटेस्ट में बैठे, कल हम इनको रोडों पे चलने नहीं देंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? मैं ऐसी बने रोड पे चलेगी वो गलत बात है। रोड पे गाड़ियाँ चलेगी हमारी, ठुंडसा भी में चलेगी, टिकीपुरा में भी चलेगी। बिल्कुल मैं मेरी तरफ से पब्लिक को यही गुजारिश है, जो ठुंडसा से ट्रैफिक चल रहा है बिल्कुल उसको कामयाब बनाए। बिल्कुल ठुंडसा के लोगों को सोचना चाहिए बिल्कुल कि अगर हम सफर कर रहे थे पहले, आज हमारी गाड़ी दरवाजे के आगे निकलती है, बिल्कुल उनको भी ठुंडसा वालों को भी सोचना चाहिए कि हाँ ये ट्रांसपोर्ट को कामयाब रखें। बिल्कुल ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। वो पहले सफर कर रहे थे, आज वो गाड़ी उनको घर पे आ रही है। बिल्कुल उनको जो वहां से निकलना है अपनी गाड़ी को कामयाब रखना है। बिल्कुल पब्लिक सफर भी नहीं करना चाहिए, मगर ट्रांसपोर्ट भी खाली नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल ये पब्लिक को सोचना है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया सर, शुक्रिया। समूह एहसन के खिलाफ पूरा अमन प्रोटेस्ट किया, यहाँ पे क्या मुद्दा होता है? अस्सलाम वालेकुम फैज़न साहब, तुहद वारिया शुक्र गुजार कि तुम कोड़ो पन कीमती वक्त तुयो असे लूकन हज दर्द दुख समझन खतर योर, तुहद वारिया शुक्र गुजार। फैज़न साहब यह अजक मसले कह, फैज़न साहब यह आज ब्रो आज गई 30 वरी सफ़र करा ठुंडूसा मकाम दिलबाग पठामाला, कम से कम फैज़न साहब चूलस 400-500 यम समान। अच्छा प्रॉब्लम ये कि ठुंडूसा पे कोपारा पे सूमू सह ग टिकपुर पे ग दिवर अस त्रा तुम ठुंडूसा हयातपुरा मोड़ पे पत्थर। अगर अस पेशेंट कह फैज़न साहब अस तुम टोटली मान कि तुम दपान अस रूट यपर। फैज़न साहब सोन फरियाद न कहां बोजा फैज़न साहब, अस लट कर गुजारिश तो अस लट एहतजाज कोर्मुत, मगर सोन फरियाद बोज न कंस। रात फैज़न साहब टिकपुर यह मसलो गुमुत, तते आमुत यह ड्राइवर हजरात वोतमुत सवार हेत, पे प्रेगनेंट कुछ जन सह तमो खोजम टिकपुर सोमस मज फैज़न साहब। पे तमो दोपन ना चे कोच कर तम दोपन सगाम दोपन ना यह कोपारा गाड़ी अस सगाम सवार खाला, हालांकि सह प्रेगनेंट फैज़न साहब। अगर कह ते सवार 10-9 सवार पत्थर वाजे, मगर सह सवार खाल यूत जुलम गा कि वस ड्राइवर हजरात सनी बई पे पे सह फैज़न साहब एस एच ओ सगाम DSP सबस पे पे गो सह मसल साल, पे गो इन डिसीजन कि तुम करो सम अज गाड़ थो तुम टिकपुर किन, अज गाड़ थो ठुंडस किन, हम लूख ते बचन यम लूख ते बचन, सहूलियत वा फैज़न साहब सारवन। अत मज ड्राइवर हजरात कोर्मुत रात पे यह तुलमुत कदम कि ना वसो न टिकपुर ठुंडस किन कहें, अस टिकपुर किन सवार ठुंडूसा मकाम दिलबाग युस ते यह एरिया अगर यम मरन ते अगर यम गलन ते अस लूकन सत परवाई, अस ग सिर्फ पन घर पकुन। अगर ड्राइवर हजरातन हंद घर पकन सवाम बच अवाम यह मर ते, अगर एडमिनिस्ट्रेटर सनिस SDM सबस सनिस अमिस DSP सबस अगर अम ड्राइवर हजरातन हंद घर पकन सतन अगर मरो या सोन जानस कुन सात खतरा वात, अगर यह खतर इंसाफ चलना तेल क्या तेल ठीक। अगर हसा यह इंसाफ फैज़न साहब तल अगर डिसीजन निमुत प्रेसिडेंट साहबन युस इन गाड़ियों हूँ प्रेसिडेंट कोपारस मज वस तम बिल्कुल डिसीजन निमुत कि 5-8 गाड़ वसन टिकपुर किन 5-8 गसन ठुंडस किन। अच्छा फैज़न साहब मुतालबा फैज़न साहब यह कि सोन कि अस गई 30 वरी गो सोन मसल रात यो गुमुत क्लियर फैज़न साहब 30 वरी अस आज यूत खुश फैज़न साहब, खास कर इहंदिस प्रेसिडेंट साहबन इस कोपारा प्रेसिडेंट साहब DSP साहबन SDM साहबन कि अस गई 30 वरी मसला हल। अस गाड़ वसान यपर सन मज बीच सोन पेशेंट सन डिलीवरी मज बीच तमिस वस रोडस पे वाता गाड़ सह वस अंदर नेरा नबर खसा गाड़ मज। फैज़न साहब अस सहूलियत गम 30 वरी मुआवगुजार। सन गुजारिश क्या मुद्दा मकसद प्रोटेस्ट कर सोन मुद्दा मकसद कि पतम 3 वरियन पे सख्ती कि ओतर एडमिशन टिकपर क्या कोड़ पन अड़ अलग कि अस आये तम सत्या सहूलियत ठुंडस किस तो दाद पट किस मकाम किस योर एरिया ये
سورُے یَتھ ٹھنٛڈَس ایریاہَس منٛز کہ اَسہِ چھِ مقصد یِہوٚے کہ اگر اَتھ منٛز چھِ یہِ مقصد اَسہِ یِہوٚے اگر دِورٕکہِ پَنُن اَڈٕ چھِ أمِس چھِ وٕنکٮ۪نَس ٹھُنٛڈوٗ سار ہاک پورہ کیٛاہ چھِ وَنان گُڈٕ ماچر خان چک اگر یِم یِمَن چھِ پَنُن روڈ کَپٲرۍ ڈورَس کِنۍ ٹیکی پورہ گوٚو ترٛاوُن تَپٲرۍ کہ ٹھُنٛڈوٗ سا گوٚو یَپٲرۍ ترٛاوُن اگر یُس بہٕ ایڈمِنِسٹریشن کران یِہنٛدِس کہ تِم کٔرِنۍ سا اَتھ پٮ۪ٹھ یہِ سالو اگر تِمن یَپٲرۍ چھِ روڈ یہِ گوٚو پٔتمہِ 60 ؤرۍیو پٮ۪ٹھ اَسہِ یَپٲرۍ یہِ روڈ ٹیکہٕ پوٗرِچ پَنُن آج کوٚر تۄہہِ پوٗرٕ یِمن پروٹیسٹ ڈرایور حضراتن خلاف کیٛاہ مُدا و مقصد اوس تُہُنٛد پروٹیسٹ کرنُک آز پوٗرٕ یِمن پروٹیسٹ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیضان لولابی صٲب تُہُنٛد چھِ واریاہ شُکر گُزار أسۍ کہِ تۄہہِ اوٚنوُ پَنُن قۭمتی وقت اَسہِ لوٗکَن اَندَر کہِ تۄہہِ بوٗزِو سٲنۍ مُطالبہٕ سون مُدا تہٕ مقصد چھُ یِہوٚے کہِ اَسہِ ہسا آیہِ سٔروِس یو پٔتمیو 4 دۄہو پٮ۪ٹھ یَپٲرۍ کُپوارہ ٹُو دِور ٹھُنٛڈوٗسا دِلہِ باغ اَتھ کیٛاہ چھِ ناو سٔروِس کَرنہٕ مُقام اَسہِ ہسا واژے واریاہ سہوٗلیت اَمہِ برونٛٹھ ہسا وٲتۍ اَسہِ 3 ؤری پیٖسان اَسہِ ٲسۍ ٹیکہٕ پوٗرِ کِنۍ سٔروِس گژھان تاکہِ سٲنۍ بٮ۪مار یا کانٛہہ چیٖز یا بوٚڑ بُزرٕگ آسہِ اَسہِ اوس پٮ۪وان کم از کم 2 کِلوٗمیٖٹر کھسُن حیات پوٗر موڑ پٮ۪ٹھ پنٕنٮ۪ن گرن تہٕ اَمہِ اندار ہسا چھِ أسۍ یہِ چیٖز کران کہِ SDM سوگام اور DSP صٲب سوگام اور ایڈمنسٹریٹر کُپوارہ چھِ أسۍ کران واریاہ شُکر گُزار چھِ أسۍ تِہِنٛدۍ کہِ بیٚیہِ پریزِڈنٹ آف ییٚمیُک سوموٗ سٹینڈُک کہِ تِمو کوٚرُکھ یہِ سون مُطالبہٕ پوٗرٕ راتہٕ پٮ۪ٹھ ہسا چھِ اَسہِ اکھ اِنفارمیشن آے کہِ ڈرایور حضرات ہسا چھِ منمٲنی کران کہِ تِم ہسا چھِ دَپان اَسہِ تھٲیِو سا بحال سٔروِس تُہۍ بیٚیہِ ٹیکی پوٗری کِنۍ کہِ تاکہِ یِم لوٗکھ چھِ ٹھُنٛڈوٗسا ٹُو دِلہِ باغ مُقامِ شریف ڈار پُٹھا محلہ یِم کٔرِنۍ سا ہِجرت اَسہِ نہ سا چھُنہٕ یِہُنٛد پرواہ کِہیٖنۍ تہٕ ڈرایور حضرات ہسا چھِ منمٲنی کران تاکہِ اگر ہسا ڈرایور حضرات پننِس منمٲنی منٛز مُطابق چھِ پکان تہٕ گورمنٹ بہٕ چھُس کران کُپوارہ ایڈمنسٹریشن ڈی سی صٲبس گُزٲرِش کہِ تاکہِ اگر ہسا یِہوٚے منمٲنی روٗز یِمو پنٕنۍ منمٲنی پکنٲیِکھ کیٛاہ چھِ ناو حظ سٔروِس ٹھیکہٕ پوٗرِ کِنۍ کہِ دُبارٕ ہسا اَسہِ ہسا کوٚر وٕنکیٚنس پروٹیسٹ پُرامن کہِ باضٲبطہٕ اگر ہسا یہِ سٔروِس بیٚیہِ گٔے معطل کہِ یہِ ہسا گژھِ بیٚیہِ ٹیکہٕ پوٗرِ کِنۍ اگر یہِ بیٚیہِ آیہِ کرنہٕ یَپٲرۍ کِنۍ اَسہِ بیٚیہِ پیٚیہِ یِہوٚے مُشکِلاتٕکۍ سامنہٕ کرنہٕ سون رۄخ ہسا آسہِ تَمہِ ساتہٕ بدل أسۍ ہسا وَسو تَمہِ ساتہٕ حیات پوٗر موڑس پٮ۪ٹھ أسۍ ہسا دِمو دھرنا أسۍ نسا دِمو نہٕ کُنہِ گاڑِ چاہے ٹھیکہٕ پوٗر گژھِ چاہے سگام گژھِ چاہے کُپوارہ گژھِ أسۍ ہسا کرو لال پورہ ٹُو سٲرسٕے بُلاک یِم روڈ پتہٕ نسا گژھِ نہٕ اگر ہسا ڈی سی صٲب تَمہِ ساتہٕ مُداخلت کرِ کہِ بہٕ چھُس ڈی سی صٲبُن واریاہ شُکر گُزار کہِ تِم ہسا کرن وٕنکیٚنسٕے اَتھ مُداخلت کہِ تاکہِ یہِ سٲنۍ یہِ سٔروِس گژھِ بحال روزٕنۍ. تُہۍ چھِو اکھ نابیٖنا نفر اگر تۄہہِ تَنہٕ پٮ۪ٹھ لایق پٮ۪ٹھ بۄن پیوان وَسُن تۄہہِ کوٗتاہ مُشکِل اوسوٕ کران ٹھنٛڈَس کِنۍ پَکٕنۍ؟ واریاہ مُشکِلات حظ اوس گژھان بِلکُل بہٕ چھُس آی سایڈ بٕلایِنڈ چھُس بہٕ نفر حظ مےٚ اوس گژھان واریاہ مُشکِل مےٚ اوس پیٚوان پَتہٕ سپوٹ ہیلپر خٲطرٕ نفر نیُن اگر اوس نہٕ کینٛہہ تیٚلہِ اوس مےٚ گرٕ پیٚوان فون کَرُن یا کٲنٛسہِ کیٛاہ چھِ ناو ہمسایَس فون کَرُن کہِ بہٕ ہسا تُلنَس فلٲنۍ جایہِ گاڑِ وٲلۍ پَتھر کہِ تَمہِ پَتہٕ ہسا اوس مےٚ ہیلپہٕ خٲطرٕ نفر یِوان تَمہِ پَتہٕ اوسُس بہٕ گرٕ واتان. یَنہٕ پٮ۪ٹھ سٔروِس چالوٗ گٔے تُہۍ کوٗتاہ شُکر گُزار چھِو؟ واریاہ شُکر گُزار چھِ أسۍ سوموٗ سٹینڈ کُپوارہ پریزِڈنٹ آف سوموٗ یِم ہسا سوموٗ والٮ۪ن پریزِڈنٹ چھِ تِہنٛدۍ چھِ أسۍ واریاہ شُکر گُزار کہِ تِمو کوٚرُکھ یہِ سٔروِس اکھ ڈیسِجن نیوٗکھ تہٕ تِمو ہسا کوٚرُکھ یہِ سٔروِس بحال مگر راتہٕ پٮ۪ٹھ ہسا چھِ اِنفارمیشن یِوان یِہوٚے کہِ یِم ہسا چھِ منمٲنی ڈرایور حضرات کران ڈرایور حضرات ہسا چھِ دپان اَسہِ ہسا گژھِ سٔروِس روزٕنۍ ٹیکہٕ پوٗرِ کِنۍ یہِ نسا دِمو نہٕ أسۍ قطعا برداش گژھِ نہٕ یہِ کینٛہہ نہ ہٮ۪کو أسۍ یہِ سٔروِس قبوٗل کٔرِتھ تاکہِ یوٚتانۍ نسا اَسہِ ٹھُنٛڈوٗسا ٹُو ڈِور دِلہِ باغ تہٕ کۄکُڈوٗسا پٹھا محلہ یوٚتانۍ نسا یہِ اَسہِ سٔروِس یَپٲرۍ یی بحال کرنہٕ. پوٗرٕ یِمن پروٹیسٹ ڈرایور حضراتن خلاف کیٛاہ مُدا مقصد اوس تُہُنٛد آز پوٗرٕ یِمن پروٹیسٹ کرُن؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فیضان صٲب أسۍ چھِ تُہُنٛد شُکریہ کران کہِ تُہۍ آوٕ ییٚتنَس کہِ سون مقصد چھِ یِہوٚے حظ کہِ اَسہِ گژھِ یَپٲرۍ روزُن ٹرٛیفِک سٔروِس چالوٗ کہِ اَسہِ ہسا چھِ ترٛاوان یِمن مطلب بٮ۪مار چھِ مطلب کٲنٛسہِ چھِ آسان کانٛہہ مطلب تیُتھ آیٹما بٮ۪مار چھِ آسان پیشنٛٹ چھِ آسان
اَسہِ ترٛاوان یَتھ حیات پوٗر موڈَس پٮ۪ٹھ تَتہِ پٮ۪ٹھ ہسا چھِ پٮ۪وان اَسہِ پَتہٕ تھَپھ کٔرِتھ تِم کھالٕنۍ مےٚ سۭتۍ گوٚو واریاہ پھِرِ لڑٲے تہِ یِمَن ڈیور حضراتن تہٕ یِمَن سۭتۍ گٔے مےٚ لڑٲے تہِ واریاہ پھِرِ یِمن اوس مونُکھ نہٕ کہِ اَسہِ ہسا مےٚ ہسا بہٕ چھُس کۄپوور وَسان مےٚ ہسا چھِ پٮ۪وان تَتہِ پرٛارُن گاڑِ 2-3 یُس مےٚ پَنُن ڈرٛیوَر اگر پَتہٕ کھوٚت سُہ یہِ پھِر خالی یہِ پھِر اگر نہٕ کِہیٖنۍ مےٚ ہسا چھِ 3 گاڑِ 4 گاڑِ پٮ۪وان ترٛاوٕنۍ گۄڈٕ توٚتام چھِ ٹایم گژھان لیٹ تہٕ آز یُس یِمو فٲصلہٕ یہِ نیوٗمُت چھِ یہِ ہسا کَریکھ ٹھیٖک یہِ پھِر ترٛاوو یِم گاڑِ وۄنۍ چھِ کینٛہہ ڈرٛیوَر اَتھ منٛز کَران اَتھ منٛز کوتٲہی اورٕ یورٕ چیٹِنٛگ کَران کہِ اَسہِ ترٛٲیِو سا کَپٲرۍ تُہۍ ٹِک پورِ کِنۍ یا بیٚیہِ کُنہِ سایڈٕ اَسہِ ہسا گژھن پنٛنی گاڑِ یَتھ منٛز روزنہِ اَسہِ ہسا یورٕ پٮ۪ٹھ ہسا بہٕ ٲس واریاہ سہوٗلیت یَتھ گامَس منٛز مطلب کانٛہہ لۄکُٹ درٛاو بٔڑٕ درٛاو بُڑۍ درٛاے کانٛہہ تِم درٛاے یِپٲرۍ گاڑِ بیٚیہِ ہسا بَنے سیٖٹ تہِ اَسہِ ہسا اوس حیات پورِ پٮ۪وان صُبحٲے 9-10 بجے پٮ۪ٹھ اوس پٮ۪وان پرٛارُن تقریٖباً 2 بجے تانٮ۪تھ پَتہٕ ٲس اَسہِ سیٖٹ بَنان نَتہٕ اوس پٮ۪وان یورَے گاڑٮ۪ن منٛز گژھُن اگر پَتہٕ آیَکھ سیٖٹ تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ آسہٕ لڑٲے گژھان یورٕ ٲسۍ یِم ڈرٛیوَر تُلان کینٛہہ اَسہِ ہسا چھِ 3 کِلوٗمیٖٹر ییٚتہِ پٮ۪ٹھ گژھُن پٮ۪وان دِبٕر تِمن تہِ چھِ پٮ۪وان 7 رۄپیہِ دِبرَس تہِ دِنۍ اَسہِ چھِ پٮ۪وان ییٚتٮ۪تھ حیات پور تانٮ۪تھ دِنۍ 7 رۄپیہِ یا تھوٚڑَس تانۍ تہِ 7 رۄپیہِ تمہِ پَتہٕ تہِ چھِنہٕ یِم ڈرٛیوَر مانان اَسہِ یور پیشَنٹ کھالُن کینٛہہ تہٕ سون مُطالبہٕ چھِ یی کہِ اَسہِ ترٛٲیِن سا یِپٲرۍ پَنٕنۍ سٔروِس تاکہِ اَسہِ گوٚژھ نہٕ مطلب مُشکِلات گژھُن یَتھ کینٛہہ ٹھُنٛڈسِس باقٕے چھَنہٕ سون کِہیٖنۍ حظ یہِ کَرنہٕ اِقدام کَرنہٕ آو پٔتمہِ لَٹہِ یَپٲرۍ ترٛٲوٕکھ سٔروِس تُہۍ کوٗتاہ شُکُر گُزار چھُو ڈی سی صٲبُن یا ایس ڈی ایم صٲبُن یا پرٛیزِڈنٛٹ صٲبُن کُپوارہ أسۍ حظ چھِ یِہُنٛد شُکُر گُزار یِمو یہِ فٲصلہٕ تَمہِ وقتہٕ نیوٗکھ واریاہ شُکُر گُزار چھِ تَمہِ وقتٕکۍ اَتھٕ کہِ اَسہِ کوٚر یِمَن 4-5 دۄہَن آرام یِژ پھِر اَسہِ صُبحن پٮ۪ٹھ راتہٕ پٮ۪ٹھ وٕچھ کہِ یِم ہسا لٔگۍ یِم مطلب ڈرٛیوَر کینٛہہ لٔگۍ اَتھ منٛز کوتٲہی اورٕ یورٕ چلاونہِ یِم لٔگۍ پَنٕنۍ اَتھ مطلب کَرنہِ چیٹِنٛگ اورٕ یورٕ من مانی لٔگۍ بَناونہِ تَتھ پٮ۪ٹھ ہسا چھِنہٕ أسۍ خۄش کینٛہہ سون عوام ہسا درٛاے اَمہِ بہانہٕ یَتَتھ کہِ مطلب اَسہِ گوٚژھ نہٕ یہِ صُبحس یہِ سٔروِس یہِ پٮ۪ٹھ ڈَلٕنۍ کینٛہہ اگر ہسا صُبحس اَسہِ مطلب یِم ہُپٲرۍ یِپٲرۍ گاڑِ وٲلۍ نیرَن تِتھ پٲٹھۍ ہسا اَسہِ سون مطلب واریاہ مُشکِل باقٕے چھِنہٕ کینٛہہ أسۍ حظ شُکُر گُزار أمِس چیرمین صٲبُن ڈی ایس پی صٲبُن ایس ڈی ایم صٲبُن کہِ تِمو ترٛووُکھ اَسہِ یہِ سٔروِس یِپٲرۍ أسۍ حظ چھِ شُکُر گُزار تِہِنٛدۍ کہِ تِم گژھِ نہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ ڈِسجَن نِنۍ الگ کینٛہہ کہِ اورٕ یورٕ سٔروِس ترٛاوٕنۍ باقٕے وَسلام شُکریہ